اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب سکینه سلام، خوب هستی شما؟ جی سلام، منم خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. خانواده شما خوب هستن؟ بله خانواده من خوب هستن. خانواده شما چی خبر است؟ آنها هم خوب هستن، ممنون. انشالله وقت خوبی داشته باشی. بله شما هم همچنین. ممنون. شما شام خوردی؟ نه من شام نخوردم. چرا؟ من مشغول بودم. خوب شما بفرمایید. بله شما چند تا کتاب داری؟ من 88 کتاب دارم. بله. کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 83 میخوانم. من کتاب 83 میخوانم. بله. درس چندم میخوانی؟ من درس 60 من درس 60 میخوانم. من درس 60 میخوانم. خیلی خوب. زبان فارسی دوست داری شما؟ بله آره خیلی دوست دارم. الان زبان فارسی متوجه میشی؟ خیلی متوجه میشم. انشالله موفق باشی. ممنون آره. سلامت باشی. خوب، خیلی خوب. شما بفرمایید. شما بله. قد شما، قد میدونی یعنی چی؟ جی هایت. بله. قد شما بزرگتر است یا خواهر شما؟ بگو. قد شما بلندتر است. قد شما بلندتر. ببین بلندتر تر میم اومد. قد شما بلندتر است یا قد خواهرت؟ قد بله خواهرت. بله. قد شما بلندتر است یا قد خواهرت؟ آپ کا قد زیادہ بڑا ہے آپ کی بہن کا، تو بلے بفرمائی فارسی بگو. قد خواهرت چل بلندتر. خواهرم قد خواهرم. بله. قد خواهرم بزرگتر بلندتر از من است. بله. بله. قد خواهرم بلندتر از من است. متوجه شدی؟ متوجه میشم. چین ها چیه؟ بگو. بله. قد خواهرم از من بلندتر است. بله. قد خواهرم از من بلندتر است. یا بگو قد خواهرم بلندتر از من است. بله. متوجه شدید؟ بلندتر. بله. جی. بله. بله. اینا جواب بدید. بله. بلندترین قد در خانواده شما، نہیں بلندترین قد شما چه کسی بلندترین قد در خانواده شما دارد. یا چه کسی در خانواده شما، چه کسی یا در خانواده شما. اینا اینجا بنویسید. در خانواده شما، در خانواده شما چه کسی بلندترین قد دارد. در خانواده من بله. پدر در خانواده شما چه کسی بلندترین قد دارد؟ بگو در خانواده من مثلا پدرم بلندترین قد دارد.
تار. بلند ترین. متوجه شدید؟ ترین تر کجاست؟ بین شما و خواهر شما. بین شما، بین یعنی بیچ. بین شما و خواہرت. یہاں مقابلہ کس کا ہے؟ آپ کا اور آپ کی بہن کا. بین شما و خواہرت. بین شما و خواہرت. اومده تر. ولینجا کل خانواده اومده ترین. ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہاں مقابلہ، اب میں اردو میں بول دوں، یہاں مقابلہ آپ کا اور آپ کی بہن کا ہے، اس لیے تر آیا، لیکن یہاں پوری فیملی کا ہے تو ترین آیا. متوجہ شدید؟ بلے آقا. بلے. صفت تر، صفت ترین. خوب. بلے. شلوار شما چه رنگی است؟ شلوار من صورتی است. خیلی خوب. پیراهن شما چه رنگی است؟ پیراهن شما چه رنگی است؟ پیراهن من سبز است. بله. سبز است آقا. بله، پیراهن من سبز است. شما کدام رنگ بیشتر دوست دارید؟ من سیاه رنگ بیشتر دوست. شما کدام رنگ بیشتر دوست دارید؟ من سیاه رنگ بیشتر دوست دارم. خیلی خوب. تحسین فاطمه سلام. علیک السلام آقا. منم خوبم، ممنون. شما خوبی؟ من نگفتم الان خوب هستی شما، الان میگم خوب هستی شما؟ بله من خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبند آقا. چه کار میکنی؟ الان سر کلاس هستم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبند آقا. خوش خانواده شما می‌گذره؟ چه خبر است؟ بله. خانواده شما چه خبر است آنها آقا؟ هم خوب هستن، ممنون. خب شما بفرمایید، شام خوردی شما؟ الان نخوردم. خوب شما بفرمایید، قد شما بلندتر است یا قد خواهرت؟ من بلندتر است آقا. خیلی زود میگی. خیلی خوب. من بلندتر است. بله. شما بله چند تا کتاب داری؟ شما چند تا کتاب داری؟ من 91 کتاب دارم. بله. کتاب چندم میخوانی؟ 82. کتاب چندم میخوانی؟ بله آقا. بله. کتاب چندم میخوانی؟ 85 میں. نہیں، زیرو ہے یہ. 5 کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 5 تو ایسے ہوگا نا. اور اگر اردو کا سمجھ رہے ہیں تو پھر میں 8 ایسے کیوں لکھتا؟ کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 80 میخوانم. احسن. من کتاب 80 میخوانم. من کتاب 80 میخوانم. از درس راضی هستی شما؟ بله من از درس ها خیلی راضی هستم. زبان فارسی متوجه میشی؟ بله من زبان فارسی متوجه میشوم. زبان فارسی دوست داری شما؟ بله من زبان فارسی خیلی دوست دارم. انشالله موفق باشید. سلامت باشید آقا. زنده باشید. خب شما غذا درست میکنی؟ نه آقا. چه کسی غذا میپزد در خانه شما؟ در خانه شما چه کسی غذا میپزد؟ مادرم و خواهرم. بله مادرم و خواهرم غذا میپزند. کیوں پسند؟ کیونکہ تھرڈ پرسن. جی کیونکہ تھرڈ پرسن ہے. احسن. کیونکہ تھرڈ پرسن ہے. بله. تھرڈ پرسن ہے اور جمع ہے، اس لیے نون دال. می پسند. متوجہ شدید؟ بله آقا متوجه شوم. متوجہ شدم. بله. بله متوجه شدم. خیلی خوب. آقای سید محمد کاظم مهدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟
من خوب شما خوبی منم خوبم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین. شام خوردی شما؟ الان نخوردم. خیلی خوب. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. خانواده شما چه؟ آنها هم خوب هستن ممنون. چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. کلاس چندم درس میخوانی؟ من کلاس اول میخوانم. من کلاس اول درس میخوانم یا من کلاس اول میخوانم. بله. شما چند تا کتاب داری؟ من 77 کتاب دارم. کتاب چندم میخوانی؟ من هشتم من کتاب 68 میخوانم. من کتاب 68 میخوانم. درس چندم میخوانی؟ من درس 53 میخوانم. ششم میخوانم. من درس 56 میخوانم. خیلی خوب. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من زبان فارسی خیلی دوست دارم. الان زبان فارسی متوجه میشی؟ بله من زبان فارسی متوجه میشوم. بله انشاءالله موفق باشید. بله سعی کن تلاش کنید یعنی تلاش کے معنی ہے اردو والا تلاش نہیں ہے، فارسی میں تلاش کردن کوشش کرنا. تلاش کنید بیشتر. سعی کنید تلاش کنید. بله خوب. شباب فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ من خوبم. خانواده شما خوب است؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. خوش میگذره؟ خوش میگذره. چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شام چه خوردی شما؟ من شام ماهی خوردم. بابا خیلی خوشمزه. نوش جان یعنی جب کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی نے کچھ کھایا تو اس میں کہتے ہیں تکلف میں نوش جان، یعنی آپ کی جان کو مبارک ہو، یعنی آپ کے جسم کو لگے. مثلا ایک طرح کا تکلف ہے نوش جان. جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ آئیے لیجیے کھا لیجیے تو آپ کہیں نوش جان. یا آپ نے مثلا مچھلی کھائی، کیا کھایا آپ نے کہ مچھلی، نوش جان. یہ جب ورڈ تب یوز کرتے ہیں کھانے پینے نہیں، مطلب لفظی ترجمے پہ مت جاؤ. نوش جان بس اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کھانے پینے کی چیز کا ذکر ہو، آئیے کھا لیجیے آپ بھی تو آپ کہیں نوش جان. جیسے ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ پڑھیے اللہ مبارک کرے، ایسے یہ ورڈ ہے نوش جان. آئیے آپ بھی کھا لیجیے. نہیں آپ کو مبارک ہو، ایک طرح سے یہ سمجھ لیجئے. آپ مثلا بارک اللہ جو ہم کہتے ہیں کیا اپنی زبان کے ورڈ ہوتے ہیں نوش جان. جیسے میں آپ سے کہوں، آپ تو نہیں کہیں گے، میں کہوں مثلا آپ سے کہ آپ آئیے آپ بھی کھا لیجیے تو آپ کہیں نوش جان. ٹھیک ہے؟ اور جی نوش جان. یا آپ نے کیا کھایا؟ میں نے مچھلی کھائی، نوش جان. نہیں بس بعض چیز کے لفظی ترجمے پہ مت جاؤ، ورنہ تو مثلا میں آپ سے کہوں کہ ذرا یہ کام کر دینا، آپ نے وہ کام کر دیا تو میں کہوں دست شما درد نہ کنے، تو یہ تکلف ہے دست شما درد نہ کنے. اگر لفظی ترجمے پہ جاؤ گے آپ دست شما درد نہ کنے، لفظی ترجمہ کیا آپ کا ہاتھ درد نہ کرے، تو لفظی ترجمہ عجیب سا ہے. لیکن یہ جب کوئی کسی کا کام کر دیتا ہے تو کیا ہم دعا دیتے ہیں نا اسے، یا کچھ کہتے ہیں کہ ہمارا کام کر دیا اس نے. فارسی میں کہتے ہیں دست شما درد نہ کنے. تکلفات ہیں، ورڈ ہیں. شما ہر روز غذا درست میکنی یا بعضی روز ها؟ من هر روز غذا یا درست میکنم. من هر روز غذا میکنم یا غذا درست میکنم. خیلی خوب.
خوب معصوم سمانی سلام، خوب هستی شما؟ و علیکم السلام، منم خوبم آقا. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. خوش میگذره؟ بله زندگی می خوش میگذره. خوش میگذرد. خیلی خوب. انشالله وقت خوبی داشته باشید. بگو شما هم همچنین. شما هم همچنین یعنی شما هم همچنین یعنی معصوم سمانی؟ Same to you. Same to you. Same to you. شما Same هم to همچنین. هم چنین. متوجه میشی؟ معصوم سمانی جی آقا. هستی معصوم سمانی؟ هلو جی آقا. معصوم سمانی متوجه میشی؟ جی آقا. بله. شما یعنی یو. هم یو. Same to you. ہم یعنی تو. همچنین سیم. سیم ٹو یو. انشاءاللہ وقت خوبی داشته باشید. آپ کا شما هم همچنین. شما هم میں نے کہا آپ کا اچھا وقت ہو. ہیو اے گڈ ٹائم. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہیو اے گڈ ٹائم. سیم ٹو یو. تو آپ میں کہوں گا انشاءاللہ وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین. شما هم همچنین. خوب شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شام چه خوردی شما؟ من شام من بریانی خوردم. خوشمزه بود؟ بله. شما بریانی درست کردی؟ بله آقا. بله انشالله. بله نوش جان انشالله. خیلی خوب. حسن فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ سلام و علیکم سلام آقا. خوبن ممنون. خوب. خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا خانواده خوب هستن. خوش میگذره؟ زندگی خوش میں گزارم. میگذرد. زندگی آپ نہیں ہے. زندگی آپ نہیں ہے. زندگی تھرڈ پرسن ہے. زندگی خوش میگذرد. زندگی خوش میگذرد. خوب. شما شام خوردی؟ بله آقا. شام چه خوردی شما؟ عدس پلاو برنج. شما غذا درست میکنی؟ بله من غذا درست میکنم. من غذا درست میکنم. خیلی خوب. خانواده شما خوب هستن؟ خانواده خوب هستن. زبان فارسی دوست داری شما؟ بله زبان فارسی خیلی دوست دارم. خوب. سبھی که هستی شما؟ سلام. سبھی که هستن؟ سلام. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله منم خوبم. شب شما بخیر. منم خوبم. شب شما هم بخیر. انشالله وقت خوبی داشته باشید. انشالله شما هم وقت خوبی داشته باشید. ممنون. سلامت باشید. خوب شما آپ کہیں زندہ باشید. جب کوئی کہے سلامت باشید تو اس کے جواب میں کہتے زندہ باشید. خوب. اس لیے نہیں کہ میں ہوں تو اس لیے آپ کہیے زندہ باشید مجھے. نہیں، یہ میں آپ کو زبان سکھا رہا ہوں جو بھی آپ سے کہے. بله. شام خوردی شما؟ بله شام خوردم. شام چه خوردی شما؟ من شام برنج و گوشت خوردم. نان نخوردی؟ بله خوردم یک نان. بله. چقدر نان خوردی؟ من 93 نان خوردم. من 93 نان خوردم. چند تا کتاب داری؟ چند کتاب داری شما؟ من 98 کتاب دارم. کتابی چندم میخوانی؟ من 40 من کتاب 40 نهم سوری من کتاب 49 میخوانم. بله. درس چندم میخوانی؟ من درس 38 میخوانم. من درس 38 میخوانم. خب شما یادت هست نهاد یعنی چی؟ نهاد یعنی چی؟ بله. نهاد
جملے کا حصہ جس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. نہاد دیگه چیه؟ فائل گزارے. گزارے. جملے کا وہ فارسی میں حصہ در زبان فارسی حد اقل با دو چیز با دو جز جملے درست می شود. فارسی میں کم سے کم دو جز سے مل کے ایک جملہ بنتا ہے. جز اول نہاد، جز دوم گزارے. پہلے حصے کو کہتے ہیں نہاد، دوسرے کو کہتے ہیں گزارے. نہاد بھلے جز جملے ہی کے اس جملے کا وہ حصہ کہ دربار خبردار می شود، جس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، جس کے بارے میں بتا رہے ہیں، جس کے بارے میں بتا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. گزارے وہی خبر جس کے ذریعے دی جا رہی ہے. نہاد کی خبر دی جا رہی ہے. خبر جس کے ذریعے دی جا رہی ہے. خبر جس کے ذریعے، وہ حصہ جس کے ذریعے نہاد کی خبر دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے زید قائم. چی نوشتم؟ سبھی کے درس می خوانند. سبھی کے درس می خوانند. نہاد کجاست؟ سبھی کے نہاد است. درس می خوانند گزارے. سبھی کا درس پڑھتی ہے. تو سبھی کا کے بارے میں بتا رہے ہیں نا، درس پڑھتی ہیں، تو سبھی کا ہے نہاد. کیا کرتی ہیں؟ سبھی کا درس بتا رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ درس پڑھتی ہے. اسے کہتے ہیں گزارے. تو شباب فاطمہ تھی، کون تھی؟ دوسری والی تھی شہد حسن فاطمہ. میں نے آپ سے کہا زندگی خوش می گزارا، آپ نے کہا زندگی خوش می گزارا. زندگی خبر یہاں پر کس کے بارے میں پوچھی جا رہی ہے؟ زندگی کے بارے میں. زندگی خوش می گزارا، تو زندگی خوش می گزارا. زندگی خوش می گزارا میں کس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ کس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ زندگی کے بارے میں. تو یہ زندگی کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے، تو زندگی نہ تو میں ہوں، زندگی نہ تو میں ہوں نہ تو ہے، تھرڈ پرسن ہے. تو اس کے لیے آئے گا می گزاراد. زندگی خوش می گزارا، تھرڈ پرسن والا فعل آئے گا، ضمیر آئے گی. متوجہ شدی شباب فاطمہ و حسن فاطمہ؟ بھلے نہ کہیے زندگی خوش می گزارم، یہ من نہیں اس کے. یا کہیے زندگی من، تب بھی آپ گزارم نہیں کہہ سکتی. زندگی من، میری زندگی خوش می گزارا، تب بھی خبر آپ من کی نہیں دے رہے ہیں، خبر زندگی کے بارے میں دے رہے ہیں. تب بھی بھلے. اگر گزارے کا کیا بولے آپ؟ جس کے ذریعے. بھائی دیکھیے، سبھی کے درس می خالص، سبھی کا ہے نہاد، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور جس کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے، اسے گزارے کہتے ہیں. جس کے ذریعے سے نہاد کی خبر دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے نہاد کے بارے میں. یہاں پہ خوش می گزارا نہاد ہے، زندگی نہیں، وہ ہے گزارے، زندگی نہاد ہے. وہ آوے محمد شاہد ریاضی، سلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ خوبم. خانواده شما چه خبره؟ آنها خوب هستن. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. شما شام خوردی؟ نه من شام نخوردم. شما شام چی خوردی؟ من در شام گوشت نخوردم. بله. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. چرا شما شام نخوردید؟ من مشغول بودم. شما بفرمایید. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من زبان فارسی را دوست دارم. زبان فارسی الان متوجه میشی؟ بله. بفرمایید. کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 98 کتاب چندم میخوانی؟ 98 میخوانم. بله من کتاب 98 میخوانم. بله. چند تا کتاب داری؟ من
9 किताब दान है 9 किताब दान है ये नूस्ते 19 को कहते हैं कि पीछे क्यों पड़े हो आप लोग? मेरी नंबर भैया क्या बिगाड़ा है इसमें? 9 मान 9 किताब दार आप किताबें खानी 9 अश्तुम किताब भी खाना दर्स चंदुम भी खानी दर्स मान दर्से अश्तादुम भी खाना अश्तादुम मान दर्से अश्तादुम भी खाना तो कद्दे शुमा बुलंदरास या कद्दे हमसरात कद्दे ईशान बुलंदरास वाले दिखे खूब वाले सिन्ने शुमा बालातारास या सिन्ने आगे फरहान इनके तवाज़ो मिकुनी मिर्जा दिखे बेबीन शुमा तवाज़ो मिकुनी शुमा हमें माँ बुजुर्ग तो आपका तवाज़ो है वरना आप तो हम सबसे बड़े वाले लिखो अगर मोहम्मद अली हैदरी सलाम खूब हस्ती शुमा یکم بلند صحبت کن من خوبم شما خوبی منم خوبم ممنون خانواده شما خوب هستند بله هستند خوش میگذره بله خوش میگذره درس هات چطور درس هایم خوب است خوب از درس ها راضی هستی بله من راضی هستم چقدر راضی هستی خیلی راضی هستی از درس ها که خیلی راضی هستی و از استاد ها خیلی راضی هستم استاد دیگه چاپلوسی چونه میزنی خوب لیکن شما چند تا کتاب داری من 91 کتاب چندم میخوانی 80 کتاب من کتاب 70 میخوانم من کتاب 70 میخوانم فارسی میں بھی چونے زدہ نہیں کہتے ہیں من کتاب 70 میخوانم شما درس چندم میخوانی من درس 56 میخوانم من درس 56 میخوانم بله دیگه باب نیاز زهرا سلام خوب هستی شما نیاز زهرا هستند فاطمه زهرا جعفری هستند فاطمه و علیک السلام خوب هستی شما بله من خوبم خوبی شما منم خوبم ممنون چرا میخندی من قیافه هم مثل خیر سے چرا میخندی بله شما چرا میخندی نہیں آقا میں نہیں سی چرا میخندی کیوں ہنس رہی ہیں نہیں آقا نمیخندی بله بخند دیگه این کلاس خنده است بله دیگه خوب هستی شما شام خوردی شما بله نترسید دیگه نترس بله نداریه نداریه این دیگه کلاسه بله دیگه همه جوری است خوب هستی شما شام خوردی شما بله من شام خوردم شام چه خوردی شما نه من شام نخوردم خوب شام شما چه خوردی من شام مٹر خوردم چرا مٹر بگو نخود فرنگی من نخود فرنگی خوردم خیلی خوب نخود فرنگی خوردم خوشمزه بود بله بله شما غذا درست میکنی نه آقا چه کسی غذا درست میکند چه کسی غذا درست میکند خواهر من خواهرم یا خواهر من غذا درست میکنند شما چه کار میکنی میخورم
ولی این هم یه کار است، ولی این هم یه کاره مهم است دیگه. خوردن هم یه کاری یه بله دیگه. خیلی خوب. شما چند تا کتاب داری؟ شما چند تا کتاب داری؟ آقا ببخشید ما زودتر اومدیم. بله دیگه. من چند تا کتاب داری شما؟ من 78 کتاب می نه دیگه چند تا کتاب داری؟ چند کتاب داری؟ من کتاب 78 کتاب دارم. من 78 کتاب دارم. من 78 کتاب دارم. کتاب چندم میخوانی؟ اب کہیے والی گنتی. چند تا کتاب داری؟ من 78 کتاب دارم. کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 78 72 میخوانم. من کتاب 72 میخوانم. خیلی خوب. شب و اطهر سلام، خوب هستی شما؟ هستن شب و اطهر؟ علیکم السلام. منم خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنا خوبند. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شام چی خوردی شما؟ من شام تخم مرغ خوردم. چی خوردی؟ تخم مرغ. تخم خوشمزه بود؟ بله خیلی خوشمزه بود. شما غذا درست میکنی؟ نه مادرم غذا درست میکند. شما چه کار میکنی؟ من لباس میدوزم. لباس میدوزم، لباس میشویم. شما کجا لباس میشویی؟ من در لباس شویی لباس میشویم. من لباس در لباس شویی میشویم. ظرف کجا میشویی؟ من ظرف در ظرف شویی میشویم. دست کجا میشویی؟ من دست در دست شویی میشویم. شما کجا دوش میگیری؟ شما کجا دوش میگیری؟ با شما بو هستم، با شما هستم. من در حمام. من در حمام. چرا شک میکنی؟ بله دیگه. خوب شب و اطهر شما بفرمایید چند تا کتاب داری شما؟ چند کتاب داری شما؟ من 68 کتاب. بله من 68 کتاب دارم. کتاب چندم میخوانی؟ من 50. کتاب من کتاب 59 میخوانم. من کتاب 59 میخوانم. خوب یہ چیزی به شما یاد بدم. روز کھانے کے بارے میں پوچھتا ہوں تو کچھ نیا سیکھ لیجئے. بھلے دیگے زنجبیل. 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 اوپر لکھ لیجئے گا مثلا مسالوں کے نام. بھلے زنجبیل. زنجبیل. ادرک. زنجبیل. ادرک. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ بولے. زنجبیل. 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 یہ تو آ ہی چکا ہے. سیر. سیر. سیر لہسن آ چکا ہے. لہسن. سیر یعنی لہسن. پیاز. پیاز. پیاز یعنی پیاز. بول نہیں رہے آپ لوگ. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو ہلو ہلو. بولے آغا. زرد چوبے ہلدی. زرد چوبے ہلدی. دھنیا.
یہ جو کام کی چیزوں کے نام دکھانا چاہ رہا ہوں. کشمیز کشمیز کشمیر 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 دھنیا چھوٹی کشمیر ہل الائچی چھوٹی الائچی بڑی الائچی ارے ہلے کر لو کچھ بھی ہلے زرد کہہ لو تو وہی والی ہو جائے گی وہ سبز ہلے سبز یعنی ہری وہ والی ہری والی الائچی اور ہلے سیاہ کہہ لو تو فلفل سیاہ نوشتید ہمیں یہ شما زیرہ ہے نا زیرے فلفل سیاہ یعنی کالی مرچ. اور کالی مرچ کو اللہم بیر بیر ہلے بولتے ہیں ہلے ہل زیرے یعنی زیرہ فلفل سیاہ اب فلفل سیاہ کالی مرچ سیاہ فلفل سیاہ کالی مرچ کالی مرچ دال چینی دارچین 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 میتھی نا کباب دارچین میتھی اب کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں دارچین دارچینی دارچینی بولتے ہیں دال بلے آگا دال چینی. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو جی چلے آگا جی دارچین کباب چینی کیا ہوتا ہے میتھی کا نام دارچین وہ ہوتا ہے جیسے پیڑ کی جھاڑ کا چھلا ہوا سی لکڑی جو اکثر والے لوگ استعمال کرتے ہیں شادیوں میں میتھی کباب چینی وہ تو ہمارے یہاں اگتی ہے. سیاہ دانے کباب چینی سیاہ دانے یہ کسے کہتے ہیں یہ لڑکیوں کو پتا ہوگا کالے کالے سے میتھی ہوتی ہے منگریلا منگریلا کو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں ہمارے اسے کلونجی 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 ہے نا کلونجی بولتے ہیں. سیاہ دانے تو کلونجی کو کیا کہتے ہیں؟ سیاہ دانے روایات میں ہے اور حکما کا کہنا ہے کلونجی میں اتنے زیادہ ہیں کہ یہ تو جیتا جاگتا زندہ معجزہ ہے کلونجی کیا ہے آگا کلونجی کلونجی آپ کیا منگریلے کہتے ہیں یہ بول رہے ہیں نہیں آگا کلونجی کہتے ہیں. کلونجی نیاز زہرا ہے کلونجی نا الگ ہوتی نہیں آگا فاطمہ الگ ہوتی ہے فاطمہ زہرا کلونجی ہاں ہماری طرف کلونجی بولتے ہیں باریک باریک کالے دانے ہوتے ہیں سیاہ زیرہ نام میں لگایا جاتا ہے بلے جی آپ کیا کیا کہتے ہیں منگریلا کلونجی ڈش ہوتی ہے جی کلونجی تو ایک ڈش ہوتی ہے. سونف کافی ہے اتنے تو آپ کیا لکھو ضروری ہے سب نام مجھے یاد ہے. جی کاجو اور بادام کو جی ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹ کو پھر کل لکھوا دیں گے کاجو کو کاجو کتلی اسے پستے بادام گردو اخروٹ یہی کہتے تھے کشمش کو کیا کہیں گے کشمش کشمش بیائم سارے دارس بیائم سارے دارس زود باشی نیاز زہرا هستی شما سلام نیاز زهرا بله دیگه غین
خوب نیاز زہرا وقتی متوجہ شدی جواب دے دے. خوب بیایم سر درس حفظہم می خواندیم، درس حفظہم می خواندیم، 7واں درس پڑھ رہے تھے. رسیدیم پہنچے، کجا رسیدیم؟ بے غین تک پہنچ چکے تھے. بے نویسید غزا، غزا خوشمزے است، غزا خوشمزے است، غزا خوشمزے است. وعلیکم السلام نیاز زہرا، خوب هستی شما؟ صدای من میرسه؟ مغرب ویسٹ، مشرق ایسٹ، مغرب ویسٹ، نارتھ شمال، جنوب ساؤتھ. بله مشرق مغرب شمال جنوب، مشرق مغرب شمال بله. آفتاب از مشرق طلوع می کند، آفتاب در مغرب غروب می کند. تیر، پہلے ہی درس میں آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ تیر کہتے ہیں بلیڈ وغیرہ کو، چاہے کٹر یہ اس طریقے کا ہو چاہے 100 سے تیر. باغ، دیکھیے باغ ہی کو کہتے ہیں جسے ہم باغ کہتے ہیں. باغ، باغ این باغ است. بله امو من باغ دارد. شما باغ داری؟ باغ دارم. در باغ شما چه درخت هایی وجود دارد؟ درخت مثلا بگید درخت سیب، درخت انبه، درخت آلبالو، درخت هلو، آلبالو. گوش کنید و بخوانید. غذا، غذا مت کہنا، غذا. میں نے کہا تھا غذا نہ کہنا، غذا کہنا. غذا خوش مزے است. این کباب کوبیده است. کباب کوبیده، این کباب جوجه کباب است. جوجے کباب ہے. یہ ایران کی دو مشہور ڈشیں ہیں. قیمے کا پسا ہوا قیمہ، اس کا لمبے لمبے سے کباب بناتے ہیں، اسے کہتے ہیں کباب کوبیدے. سیخ کباب وہ اس طریقے کا نہیں ہوتا، ہوتا ہے لگتا ہے ایسے ہی لیکن لمبا ہوتا ہے. کباب کوبیدے، اسے کہتے ہیں کباب کوبیدے. ایک ہوتا ہے جوجے کباب، جوجے کباب. جوجے کسے کہتے ہیں؟ اس کے کباب جی چوزے کو، مرغی کے بچے کو. جی 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 اس کے ایک ایک بوٹی نکال کے اس کی ایک ایک رسی لکڑی میں لگا کے پھر اسے سیکتے ہیں اچھے سے. جوجے کباب. اگر ایک ہی کباب بھی بہت ساروں کا بنتا ہو. جی 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 دیکھیں یہ دیکھیے یہ پیلا پیلا جو دکھ رہا ہے یہ جوجے کباب ہے یہ. اور یہ جو ہے کباب بناتے ہیں. جی نہیں وہ تو نام ہے شاید، ویسے بڑی مفت کی بوٹی لے لے کے لگا دیتے ہیں. اور یہ ہے کباب کوبیدے. اس کے ساتھ ٹماٹر جلا کے رکھتے ہیں کوئلے کے اوپر، وہ دیتے ہیں. غلط، یہ ان غلط است، ان صحیح است، ان غلط است، ان صحیح است. ڈش ہے ایرانی کباب کو بھی دے. جوجے کباب، کباب کو بھی دے ایک طرح کا کباب ایرانی ڈش. غار، غار، غار یعنی بیسمنٹ، بیسمنٹ وغیرہ. گفا، گفا. غاز، غاز انہیں کہتے ہیں غاز. غاز یعنی بطخ.
बत्तख आगा बत्तख से बड़ी होती है ये घास। नहीं नहीं, बत्तख जैसी बड़ी बत्तख, बात बोलते हैं जिसे। बतकवा नहीं, हंस नहीं होता है। बतखवा बोलते हैं। जी जी जी, बस। हमारे तरफ बतकवा बोलते इसमें तो कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो लिखवाऊंगा आपको? नहीं ना आगा घास भले। गीबत, देखिए हम गीबत को भी, हम लोग गीबत अलग कहते हैं, गैबत अलग कहते हैं। गायब होने को हम कहते हैं गैबत, और पीठ पीछे बुराई को कहते हैं हम गीबत, लेकिन ये दोनों को गीबत कहते हैं। गीबत अब्सेंस, गीबत गीबत भले भले। इमरूज मसलन चंद नफर गीबत करदान, यानी आज कितने लोग गायब हैं, अरबी में कहते हैं ग़ियाब, अब्सेंस इंग्लिश में। तरगीब, तरगीब, गीबत यानी गायब होना, तरगीब भले। गीबत सदामीरा से मेरी आवाज आ रही है? भले आगा भले। हेलो हेलो भले आगा हेलो। आ रही गीबत यानी अब्सेंस, भले। गीबत यानी अब्सेंस। एब्सेंट, एब्सेंट। उसके बाद तरगीब, तरगीब भले। तरगीब, तरगीब कहते हैं किसे? रग़बत दिलाने को, शौक दिलाने को। चल भाई तू कर लेगा, चल जल्दी ले, लड़ मार इसे, पीट लेगा भाई तू, चल। भले। तरगीब नहीं, चढ़ाना मत कहो यार, उभारना एक तरह से। इनकरेजमेंट जी, हौसला अफजाई, हौसला अफजाई मान ली। हेलो, हौसला अफजाई को कहते हैं तरगीब। हाँ हो जाएगा। एक मिनट रुको। जी हेलो, भले भले आगा आगा एब्सेंस दीजिए, इसके बाद जी आखिर में ई आएगा लास्ट में। जी जी। तरगीब, तरगीब यानी शौक दिलाना, शौक दिलाना। यागी, यागी कहते हैं बगावत करने वाले को। यागी क्या बोल रहे? टायराइड, यागी की ना बागी कहते हैं। जी यागी। क्या है इंग्लिश में? TY RANT, बगावत करने वाला ना, यही माना है ना जी? हेलो, भले गुरूब, गुरूब आ चुका है ना गुरूब तो। गुरूब राइज, सूरज निकलना, नहीं डूबना भाई, सनसेट। सूरज डूबना आ चुका है, गुंचे आ चुका है ना, कली। उसके बाद हूरे, 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 हूरे कहते हैं कच्चे अंगूरों को। कच्चे अंगूर, कच्चे अंगूर हूरे। हूरे, कच्चे अंगूर। और पके अंगूर को आगा ये एक मिनट लिए खाना चाहिए। गोल देख लो, गोल।
غول کہتے ہیں بھوت کو. بھوت آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے جناب. غول کہتے ہیں کسے؟ بھوت پریت بھوت کو والے. یہ وہ ہے غول غلط فہمی آپ کو بولنے میں اٹھایا صحیح انسان کو اس کے مقابلے میں لیکن غول خلقو غول خوب. غزہ خوش مزیات. مغرب آپ آگے تیغ باغ آ چکا. پوش غزہ غلط. غاز غار غیبت ابسیس. ترغیب یعنی انکریجمنٹ یعنی شوق دلانا. تشجیع عربی میں کہتے ہیں تشجیع شجاعت دلانا. یاغی سائرنٹ طاغی. غروب ہاں ڈوبنا. غنچے ان گلاست. ان غنچیاست. ان گلاست. ان غنچیاست. شما چرا صحبت نمی‌کنی؟ بله این بله متوجه شدید؟ بله شدم. غوره بله این انگور است. این غوره است. دکھائی دے رہا ہے پکے ہوئے یہ کچے. این غول است. این غول است. بله غول یعنی بھوت. جناب این برادر شماست. بله شما برادر من هستی. این برادر من است. ایشان برادر منه دیگه. غول بله این غول است. کامل کنید. این غوره است. غوره یہ انگور ہے. پکے ہوئے کو کہتے ہیں انگور. اسے کہتے ہیں غورے. مغرب مشرق مغرب شمال جنوب. ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ. غاز غول غروب غزہ. کوئی کھاتے پیتے گھر کا ہی آدمی ہے جس کا یہ کھانا ہے. غزہ تیغ تند است. تیغ برای تراشیدن است. بله این تیغ تند است. این تیغ خیلی تند است. یہ جو اتنا تیز ہوتا ہے یہ ہڈی بھی کاٹ دیتا ہے. یہ بہت تیز ہوتا ہے بہت تیز. اسی لیے ہر ایک کو نہیں رکھنے دیتے ہیں. منع کرتے ہیں یہ والا جو ہوتا ہے. بھلے بہت تیز ہوتا ہے یہ. غنچے این غنچیاست. این گلاست. این باغ است. باغ مالکیست. باغ چه دارد؟ آیا شما باغ داری؟ در باغ شما چه درخت هایی وجود دارد؟ در باغ من چه درخت؟ درخت انبه. ولی این درخت بیسود دارد دیگه. درختان پیر. درخت پیر. غذا غلط. در باغ من درخت سیب، درخت انار، درخت پرتقال وجود دارد. غیبت الغیاب. مغرب مشرق مغرب شمال جنوب. بله آفتاب غروب می کند. بله غنچه غار. بله این غار است. این غار هراست. غاز
غاز سفید است. غاز سفید است. بله. من دوتا غاز دارم. من دوتا غاز دارم. ترغیب. بله دیگه من دیگه اشاره کن دیگه من هم اشکالی نداره. ترغیب. بله. این آقای شاهد ترغیب میکند. یعنی بله دیگه شما هم بله دیگه این آقای شاهد به من میگه به من ترغیب میکند. یاغی. بله آقای شاهد ترغیب میکند ولی من یاغی هستم. غول. نه دیگه ولی اگر جدی بگم ولی دیگه بدن ایشان مثل من دیگه. غوره. این آقای ببین الان خیلی خوب. غوره کچے انگور کو کہتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ مین بات شروع ہوتی ہے اس درس کی. وہ کیا ہے؟ روح. میں لکھوا چکا ہوں آپ کو یعنی اوپر. زیر. پریکٹس کرائیے نا میں نے اس چیز کی. روح یعنی اوپر، زیر یعنی نیچے، در یعنی میں انڈر. بھلے ان در یعنی ان انڈر نہیں ان بھلے. نگاہ کنید. روزنامے زیر کتاب است. بول رہے ہیں آپ لوگ؟ آواز تو نہیں آ رہی، پہلے کی آواز آئی بس. روزنامے زیر کتاب است. کتاب کجاست؟ کتاب روئے روزنامے است. بھائی جب اخبار کتاب کے نیچے ہے تو کتاب اخبار کے اوپر ہے. بھلے روزنامے زیر کتاب است. کتاب روئے روزنامے است. بھلے کیف کجاست؟ کیف زیر کتاب کجاست؟ کتاب روئے کیف است. لیپ ٹاپ. رایانے کجاست؟ رایانے روئے میز است. میز کجاست؟ زیر رایانے است. بله. رایانه روی میز است. میز کجاست؟ میز زیر رایانه است. میز در اتاق است. میز در اتاق است. در کا معنی سمجھ میں آ گیا. دیکھیے رو کا استعمال، زیر کا استعمال سمجھ میں آ گیا. اور دیکھیے خود رو اور رو یعنی رو جی رو اور ایک بالا آتا ہے اوپر کے لیے، لیکن رو اور بالا میں فرق ہے. دیکھیے یہ رو ہے، یہ جو ہے نا ایسا یہ رو ہے، لیکن درخت کے اوپر سیب جو ہے وہ بالائے درخت است. پرندے کجاست؟ پرندے بالائے درخت است، بالائے دیوار است. ٹھیک ہے. خوب. رو یعنی اوپر، زیر یعنی نیچے، در یعنی میز در اتاق است. بله. ماشیک زیر صندلی است. یہ زیر کا استعمال. ماشیک زیر صندلی است. صندلی است. کتاب زیر کیف است. کتاب زیر کیف است. سطل زباله زیر میز است. سطل زباله زیر میز است. اب در کی بات آ گئی. سیب در بشقاب است. سیب در بشقاب است. بشقاب کجاست؟ بشقاب روئے میز است. فی الحال در کے بارے میں بتا رہے ہیں تو در ہی سمجھیے. کتاب در کیف است. کتاب کجا است؟ کتاب آیا کتاب در کیف است؟
توب کجاست؟ توب در جابه است. توب در جابه است. توب در جابه است. توب در جابه است. آیا توب در جابه است؟ آیا توب زیر جابه است؟ نه، توب در جابه است. بله. گوش کنید و بخوانی. ذربین کجاست؟ ذربین روی کتاب. روی کتاب. ذربین روی کتاب. طاووس کجاست؟ طاووس کجاست؟ طاووس در باغ است. طاووس تو پنجابی ہوتا ہے. جی بله چیزی گفتی؟ چیزی فرمودید شما؟ طاووس در باغ است. طاووس در باغ است. روزنامه کجاست؟ روزنامه زیر کتاب است. ساعت کجاست؟ ساعت روی میز است. یہ میز ہے. سیب کجاست؟ انہوں نے تو ایک ایک جملہ دے دیا ہے، آپ اسے کتنے بنا سکتے ہیں؟ سیب کجاست؟ سیب در بشقاب است. آیا سیب در بشقاب است؟ بلے سیب در بشقاب است. آیا سیب زیر بشقاب است؟ نا، سیب در بشقاب است. یا بلے دیگه یا بلے سیب بلے بشقاب کجاست؟ بشقاب روی میز است. در میز کجاست؟ میز در آشپزخانه است. سیب مال کیست؟ سیب مال زینب است. سیب برای چیست؟ سیب برای خوردن است. توب کجاست؟ توب زیر صندلی است. توب زیر صندلی، نه دیگه زیر صندلی است. غذا کجاست؟ غذا در غذا در بشقاب است. غذا در بشقاب است. غذا در بشقاب است. بله. توتی روی درخت است. توتی کجاست؟ توتی روی درخت است. اب کجا کا استعمال دیکھیے جو میں نے ابھی سوال کیے تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آپ اس کو دیکھ کے آئیے گا. رو، زیر اور بالا اس کا استعمال، در کا اور کجا کا استعمال آپ دیکھ کے آئیے گا. کل انشاءاللہ پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.